बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद कनी शोद जोड़ वश में अल्लाह शो सेहत और आफिया बदा मावती दीवान शो दावत दा मैं दुआ अल्लाह सुब्हान तआला मारा शो दीन समझा दीन सर अमल करना और दीन पैगाम अदेमा रसन के तौफीक बदा चूँकि रमज़ान दुमी अशरा शुरू होता अल्लाह सुब्हान तआला मैं शो दोनों से मक़फ़रत ज़रिए में इंशाअल्लाह ताला लत्ते सवाल अस्ता ब्रातनती सवाल कुता चूँकि रमज़ान मुताबिक नया इशा इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के बाद जुस कनक बन चूँकि रमज़ान नु चलेगा अर्ची के सवाल में कोशिश करना कि वाजे कर जवाब बेगना और शो कर राय भी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि वजह जोड़ वश बराबर खैरियत अल्लाह फजल करम अल्हम्दुलिल्लाह। वजह चूँकि रमज़ान चलेगा दुमी अशरा तो खाया भले यक सवाल यस्तिन के सूरह मरियम लत्ते आयात हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ती पितगवा मुखातिब हैं यक ब्रातिशी के शान तफसीर बयान का के बारे अच्छी उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मुहतरम सूरह मरियम तो का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीबी मरियमी क़िस्सा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदागू का किस्सा और फ़दा अल्लाह ताला शतुका होती तौहीद हम बयान का और गुश्तगीं पैगम्बरानी दावता कहाना चे दावत दाता आहानी मुताल्लिक़ हम अल्लाह ताला बयान का तो रब्बुल आलमीन ए आयतन तो का शुमा ज़क्कुतगान अल्लाह ताला फरमानी वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम ए पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद बिकां होती किताब तो का हज़रत इब्राहीमी किस्सा इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या कि बेशक हस्तत आ यक रास्ते नबी इद क़ाल लिअबीही या अबती वक्त एक आई गोश्त होती पिता ए मनी फ़ित यानी होती पिता गो नरमिया गो अखलाका बावजूद के चुक पैगम्बर और फ़ित बुत फ़रस थे भले फ़दा हम अल्लाह ताला आया समझना यकनचे अदब व एहतराम दाता क्या होती काफिर फ़िता बुत फ़रस्त फ़िता गो अखलाक का मुखातब हैं कि या अबती ए मनी अब्बा जान लिमा तअबुदु परचा तो इबादत कने मा ला यस्माउ हमा चीज़ जाने के आना इश्कुनंत वला युबसिरु और ना गिंदंत वला युगनी अन का शैआ और ना तरह चीज़ें फ़ायदा दात कुत कनंत यहाँ हिच किस्मा बोतन चुमा वत बनाए थे दस्तान वत तराशतगा आहन शुमा बंदगी बात कने आहन दिमा जोके आहन दिमा नज़र न्याज कने हालांकि आना इश्कुनंत ना गिंदा और ना शुरा फ़ायदे दात कुत कना या अबती ए मनी अब्बा जान इन्नी क़द जाअनी बेशक के अतका मनी कर्रा मिनल इल्म इल्म चे इल्मा चीज़ें अल्लाह ताला मन सरा वही नाज़िल कुता मा गफ़न चे वता जनगाना मालम यअतिका के आ इल्म तय करा नेस्ते यानी इल्म वही अल्लाह ताला मन सरा वही नाज़िल करनगा मन पैगंबर बनाए था आ इल्म तय करा नेस्ते फत्तबिअनी तो मनी रंगीरिया बिका मनी ताबेदारिया बिका अहद का सरातन सविया गुड़मंतरा फेश दारा तचके रहा यानी तो आ इल्म कल्लाह मना दाता थरा गोने बिल्ले तो मनी फ़िते तो मस्तरे समझे ना तई मस्तरी जागावती जागा हैं भले आ इल्म आ जान ते कल्लाह मना दाता आ जान तई करा नेस्ते शुमा बुतानी बात कनगाया मऊती अल्लाह फज्जा और तगुती अल्लाह तरफ अल्लाह बंदगिया कनगाया तो मना मनी ताबेदारिया बिका मनी गफ़ान बुजुर कि मन तरा तचके रहा पेशदारा या अबती ला तअबुद शैतान ए मनी अब्बा जान ला तअबुद शैतान शैतान बंदगी इबादत मक्का शैतान रंगीरी मक्का परचे कि बुतानी इबादत कब फरस्ती इधरो शैतान फरमाई ये शैतान हुक्म है हालांकि अब तो मर्दमा न फरमाए ना बो तो वत राश्तगा भले हमें बुतानी देमा जोक्का गो बुताना चे तबर्रुक हासिल करना गो बुतान चे मुराद लोटक या बुतानी कर नज़र नियाज करना हमें वड़ा मौजूदा दौर तो का कब्र आ दौरा बुध बुतगा हनुनियन दौरा कब्र मालूक हम बुजुर्गानी कब्रान सरारो हालांकि बुजुर्ग मुर्ता आ मर्दमा वत जांशुश्ता आई आया वत कफन बर कुता बड्डा कुता फदा बुरता कल कुता हाकान चेहरा आ जिंदग बुता दूर अगा यक्का ये तौरता इनेश कुता
آ زندگ بوتای چم کمزور بوتگام پیر بوتا وغیرہ بوتای اتی نزدیک مردم دیسکت نکتا نو مرگا چی بعد آ چون زانت کمن کر قبر سرا کے اتکا او کے چمن چھ لوٹگاں اور ما آیا بدیاں اوڑے اختیار اللہ ہچ ہستیاں نہ داتا چاہے پیغمبر ببان چاہے ملائکہ ببان کہ مردم برو چاہاں چے ہنچے چیز بلوٹی کا بغیر اللہ دکس آیا کتنکا تو یا ابتی اے منی ابا جان لا تعبد الشیطان ایک کارا شمارا شیطان فرمائے نگائیں شیطان کو شگائیں گو شیطان سکین دیے گائیں لا تعبد الشیطان شیطان رندگیری مکان شیطان عبادت مکان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ بے شک شیطان ہستیں واسطہ رحمان ہے گا یک نافرمان ہے یعنی اللہ نافرمان ہے شیطان آلوٹی شمارا نافرمانی طرفہ واتو نافرمانی شمارا ہو نافرمانی طرفہ برگائیں گو یا ابتی اے منی ابا جان انی اخاف من ترساں ای یمسک عذاب ایک شمارا ترا برسیت یک بلاہیں عذابی طوفانی یک بلاہیں ویلی ترا برسی چے اللہ طرفہ من الرحمن چے اللہ طرفہ فتکون للشیطان ولیہ گوڑا تو شیطان دوست بے سمجھے نا تو وقتی کہ اللہ عذاب تی سرا بیاں تو خدا ترا بگی سمی شرک سببا گوڑا تو شیطان ہمراہ بے اور شیطان دوست بے قیامت کو شیطان ہمراہ بے فیش چی گفا کہ سمجھے نا اللہ عذاب بھی ہے منی گفا بزور اور منی دعوتا قبول بکا منی رنگیریا بکا کہ من ترا سیدھیں راہا پیش دارا قال فتا گوشت الراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اے ابراہیم تو چی میں معبوداں کہ ماں ہنی بندگی باتا کنگائیں چی شانچی تو تارا دور دار گائے یعنی شانچی تو تارا تعلقاتاں ختم کنگائے لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ اگر تو اوتی اے موقفہ سمجھینا دور نیا گوڑا من ترا سنگ ساری کنا تی سرا من ترا سنگ ساری کنا ترا جنا ترا سمجھینا نقصان دیا وحجرنی ملیہ فیش چی گپاک من ترا نقصانی بھی دیا منا یلا بھی دے برو دراجی مدتیا سمجھے نا یک مانا ہمشن کو حجرنی ملیہ منا ایک دراجی مدتیا منی کارا کارمدار برو منا یلا بھی دے دگی تک کی ہمشن کے تی سلامتی ہمشن کو ترا بیدار سمجھے نا منی معبودان چے جدا مبو وتی موقفہ ختم بکان پیش چی گپاک ما سمجھے نا غصہ تو کا بیان و ترا نقصانی بھی دیا سمجھے نا منا منی حالت تو کا بلک موتی قابو تو کائیں دے کہ گسو شمانا بلک موتی قابو تو ہمچ قابو عدالت کا مطبزان ہوتونے مردمیا وحجرنی ملیہ منا بلک کے ماں سمجھے نا ہوتی سلامتی تو کائیں قال سلام علیکہ تو چکا گوش کے سمجھا جاتا ابراہیم کہ تی سرا سلامتی بھی سأستغفر لک ربی ما اللہ کر رہتی واسطہ استغفار طلب کنا کہ اللہ ترہ معاف بکن ترہ ہدایت بداں انہو کان بی حفیہ بے شک منی سرا بلاہ مہربانی تو چھ آیاتاں چھ معلوم بھی سمجھانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فت بت پرستیت اور بتانی بندگی عبادت کو تو ہر نبی ہے ہر پیغمبر ہے بنیادی دعوت عقیدہ توحید دعوت تک ادا درست پیغمبرانی دعوت چی حضرت آدمہ بغیر فدا حضرت نوح تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ہم شیں کہ نیستیں ہچ معبود ہے کائی بندگی عبادت کنک بھی سوائے اللہ ہے نہ پیغمبر ہے نہ بزرگ ہے عبادت صرف اے نہیں مروان قبر بغیر ہنچے چیزیں تو لوٹے چاہیے کہ آئیے بغیر اللہ دے کس دات کو تو نہ کم مگر مثلا چک بغیر اللہ دے کس دات کو تو نہ کم بیماریاں شفا بغیر اللہ چکس دات کو تو نہ کم ہاں یہ چیز ہستے کہ اللہ چیزیں سبب جوڑ کتا کہ تو روے دوائی ورے ڈاکٹری کر رہا علاج کنے ہماتی بیماری ہے بلے شفا دیو کہ اللہ ہیں آج سبب ہما وقت بود کتکن کہ اللہ آیتی واسطہ سبب بکن اگر اللہ سبب نکو تو آ دوائی تی واسطہ شفا یا بود کت نکن تو بلے نما ہنچیں چیزیں بروان سمجھانا چھ قبریا بلوٹاں مردگیا بلوٹاں یا ہنچیں بزرگی سائے زندگی ایک منا چوک بدے حالانکہ یہ اتارا چوک نہیں بلکہ آیا چوک دیے گا اختیار نہیں نہ آمنی مشکلہ آسان کو تکان نہ منی بیماریاں ہاں یک چیزیں ہنچیں حق من گندہ ہے کہ قادر منی چیز تو کا مثلا ماں تنگ دستا ماں کم فریشان من کانتی کر رہا مزانہ ترہ زرہا تو منا سمجھانا یا فوام تعاون کنے گوں یا منا ہنچو کم مساعدہ کنے گوں بلے آئی طاقت تی کر ہستیں اے مدد لوٹک شرکے نہیں بلے نو خدا مکان یکی بیمری بزرگے وغیرہ بیمری نو برو آئی قبر سرا کہ تو گو من تعاون بکان یا منی مشکلہ حل بکان یا منا سمجھانا چوک بدے یا منی بیماریاں اے شرکے
پرچک نو آئی چیز سرا قادر نہیں ہما چیزیں چاہیے یہ اختیار بغیر اللہ کسا ہوتی پیغمبرہ ہو نہ داتگاں نہ جبریل ہستا تو درست پیغمبرانی بنیادی دعوت کے اللہ رب العزت رہ داتگاں اہمی تک ما اللہ توار بجنیں چھ اللہ مدد بلوٹیں اور آ چیزیں کہ خاص اللہ واسطایاں آہانی تو کا مخلوق کا شریک مکنے کہ مخلوق درو عاجز ہیں مخلوق درو محتاج ہیں چاہے پیغمبر بباں چاہے ملائکہ ببان چاہے شہید ببان چاہے بزرگ ببان چاہے ولی ببان چاہے زمین آسمان اے درو محتاجان درو مخلوقان درو عاجزان درو کمزوراں آ طاقتور آ درستانی خالق و مالکیں آتن تنہا اللہ رب العالمین آوتی بندے ہر مصیبتہ ہر مشکلہ ہاو آ وقتہ تک حل کتکن جب تک بندہ خالص آئیے توار بجا وقتی کہ آئیے خالص اللہ توار نجا تو دگرے توار گوڑا اللہ تعالیٰ آئیے ہمائی حوالہ یکا سمجھ فرچک تو خدا کو مخلوق کا شریک نگائے گو تو شرک بلاہیں ظلمی ایک ماں اللہ صفتانا اللہ کاران دگریا چی بروان بلوٹاں کا قادر نہیں اے اللہ ہمیں وڑا سمجھانا ناپسندیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کا معاف نہ کن پرچک شرک غداری ہے غداری ناقابل معافی ہاں یک کی کسانی جرم کن گناہ کن معافی تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ معاف کہیں ہمیں سزائے دا ہمیں مطابقہ فدائیہ سمجھانا بخشی تو در کن بلے یک چیزیں کہ غداری زمرے تو کا موجود ہیں غدارے سمجھنا ہمیں غداری تو کا مو ہاں رندہ توبہ کو شرکی یلدہ آئی اللہ تعالیٰ معاف کم بلے ہمیں غداری تو کا مو آئی اللہ تعالیٰ پبون جہنم آکاں آئی حجبہ معاف نہ کاں ای قرآن چیلنج ہیں کہ شرکہ چی مسترین ظلم نے سمجھنا تو لہٰذا مردم چی مشرکیہ چی کب فرستیا چی پھر فرستیا چاہے مردہ فیری بھی یا زندہ فیری بھی چشان چی پہریز بکاں ہوتی ہر مصیبتہ ڈائریک اللہ تبارک وجہ یک کسانے یک مردمی منی کے رکھتے ہیں کہ پلام مردم جو اس سے قبرہ مگو چیارہ ہوئے گوشی پلام مردم کے جو اس سے طاقت بوتا زندہ بوتا دنیا کاری کو تگا مگو مطلب سمپل مثال تر دیں یک ڈاکٹر دلے آپریشن کم تو آئی کر روے 10 چکران بیسے وشہ دلے تی شرک ہوتا وال مال شرک ہوتا آپریشن ہوتا ہمیں ڈاکٹر مرتا تو ڈاکٹر قبر سر روے کہ جو اس سے مرچین دل آپریشن کرنے ڈیوٹی بھی آپریشن کا شین نمو کریں دنیا نظام ہمیں وڑے ہمیں وڑے کہ زندگی استو آیات تی اس سے کار کت کا میری آئی دستا ہے نبی تھی البتہ نیک صالح مردمی کر رہا موحد نیک صالح مائی کرا رہا منی واسطہ تو دعا بکا زندگی بھی استو آیات بھی منی واسطہ تو دعا بکا نیکی مردمی ہے تی عمل شرران تی عقیدہ شرری منی واسطہ دعا بکا مائی مصیبت تو کا فستگا یا منا اولاد نہیں یا منا تنگ دستی تو کہاں یا منا روزگار نہیں یا بیماری تو کہاں مفتلان تو اللہ کر رہا منی واسطہ دعا بکاں کہ اللہ تی دعائیں قبول کاں اے جائز ہیں بلے ایک نو میری تمہیں آئی قبر سرا بروان کہ اللہ سمجھنا چشی برکتا یا اے پیر تو اللہ کر رہا منی سفارشہ بکاں تو منی بیماری شفا بھی دے نو چمنی تی حالا چی گوستا صحیح نہیں